दक्षिण प्रबल उत्तर में दुर्बल वर्षा। तो चलो देखना संपूर्ण अपडेट ठीक कौन रोचे। दक्षिण ओडिशार गजपति गंजाम मालकानगिरी और कोरापुट जिले में प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी कर सेपटे उत्तर ओडिशा रे नियंटिया वर्षा चिंता बढ़ाऊे। आसूची प्रबल वर्षा सीरीज लघुचाप प्रभाव में राज्य में जारी रही वर्षा। पाणीपाग विभाग पक्षर 4टी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर आगामी 5 दिन पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में हालुकार मध्यम धरणर वर्षा नहीं पूर्वानुमान कर वर्षा पर राज्यर नियंटिया वर्षार भरणा हो पारे बोली आशा कराଯାଉଛି। आज पर्यंत राज्य में 27% नियंटिया वर्षा होइछे। बालेश्वर सर्वाधिक 60% नियंटिया वर्षा होइथिया बेले चाष प्रभावित होबार आशंका रही। जदि आगामी दिन में वर्षा न हुए तेज बालेश्वर मरुड़ी आड़े मुहाइबार आशंका को एड़ाई दि जाई न पारे। बालेश्वर सर्वाधिक 60%, मयूरभंज 56, भद्रक 47, अनुगुल 43, सुंदरगढ़ 43, केन्द्रापड़ा 41 और केन्दुझर 41% नियंटिया वर्षा होइछे। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। चांदपुरा भाइरस आतंक मृत्यु संख्या 15 को वृद्धि। तो चलो देखना संपूर्ण अपडेट ठीक कौन रही। काया मेलाउछि चांदपुरा भाइरस गोटे पर गोटे जिला को व्यापार लगी। चांदपुर भाइरस रे गुजरातर आरावली जिलार मोट कांथारिया रे एक 4 वर्षीय शिशुर मृत्यु होइछे। याकु मिसाई मृत्यु संख्या 15 को वृद्धि पाई। पुणेर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ भाइरोलॉजी रिपोर्ट मुताबक सारा देश में 29 जन चांदपुरा भाइरस आक्रांत होइछन्ते। जातीय गणमाध्यम दि हिंदू रिपोर्ट अनुसार स्वास्थ्य विभाग अधिकारी कहते वर्तमान सुधा चांदपुरा भाइरस 15 जन शिशुंकर मृत्यु हो समस्त केस रे एक प्रकार लक्षण रही। तेणु समस्त मृत्यु चांदपुरा भूताणु जो होइथिबार संदेह करा जाउछि। सारा देश में 29टी चांदपुरा भाइरस मामला सामना को आसी। एथिमध्यरु 26टी केस गुजरात रु आसीचे। 2 जन संक्रमित राजस्थान चिन्हट होइथिया बेले गोटे मामला मध्य प्रदेश रु आसीचे। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। पुणी दरदाम है आकाश छुआ पटे रुटी ढल विकल होती लोके। चलो देखना संपूर्ण अपडेट टी कौन रही। ऋण भार तले चापी हो जाए पाकिस्तान अर्थनीति। अंतर्जातीय मुद्रा पांठी को सहायता मागी चली पाकिस्तान सरकार। सेपटे IMF कठोर शर्त आगे पाकिस्तान असहाय हो पड़ा देखा मिलूँ। फल पाकिस्तान दरदाम पर नियंत्रण आने सरकार लगी आह्वान सृष्टि करें। एभली स्थिति देशर खाद्य सामग्री दाम हु हु हो बढ़िबार लगी। पाकिस्तान में अटा केजी दाम 800 टंका रही बेले खाइबा तेल 900 टंका टपीगलानी। पटे रुटी को 25 पाकिस्तानी टंका दे किणुंट देशवासी। दिन में 2 ओली खाइबा जोगाड़ करने को लोके असमर्थ होगा देखा जाउछि। पाकिस्तानी टंकार मूल्य आंतर्जातिक बजार में ह्रास पाइबार लगी। खाद्य व्यतीत पाकिस्तान रे घर स्वास्थ्यगत खर्च और शिक्षा भी महंगा हो जाइए। सेपटे सब्सिडी न देवाकू सरकार उपरे IMF चाप पकाई आसी। एसबू भितर पड़ोशी पाकिस्तान प्रतिरक्षा बजेट रे 15% वृद्धि कर जमापड़ी। 2024-25 वर्ष लगी पाकिस्तान सेनार विकास सरकार 2122 बिलियन टंका आवंटित करिसेंती। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। रत्न भंडार बाहरिले गजपति कहले कौन। तो चलते देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। श्रीमंदिर भितर रत्न भंडार द्वितीय थर पर गुरुवार दिन खोल निर्धारित समय 9:51 रे भितर रत्न भंडार खोल रत्न भंडार कमिटी अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथों सह श्रीमंदिर प्रशासक अरविंद पाढ़ी समेत 11 जणिया टीम उपस्थिति रे भंडार खोल भितर रत्न भंडार बाहर पर प्रतिक्रिया रखिंट गजपति महाराज दिव्य सिंह देव। से कहते मो उपस्थिति रत्न भंडार रे स्थानांतरण प्रक्रिया आरंभ कर भितर रत्न भंडार जहाँ भी गहना और मूल्यवान सामग्री अच्छी ताकू खटसेज घर को स्थानांतरण कर बाहर रत्न भंडार अलंकार को चांगड़ा और फूल घरे रखा जाइछि। समस्त अलंकार सीसीटीवी नजर रही बोली गजपति महाराज सूचना देइछन्ते। बाहर और भीतर रत्न भंडार अलंकार स्थानांतरण पर यार स्कानिंग कर रत्न भंडार को ASI को हस्तांतर कर। तो चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। छात्र छात्री को मिल 75,000 टंका जानतु आवेदन प्रक्रिया। तो चलन देखना संपूर्ण अपडेट टी कौन रही। वर्तमान समय रे उभय केंद्र और राज्य सरकार छात्र छात्री शिक्षा क्षेत्र को विशेष भाव में ध्यान देउछन्ति। एणु विभिन्न प्रकार योजना कार्यकारी करुछन्ति। एही योजना रे छात्री उच्च शिक्षा लाभ करिपारिबे। तेबे उच्च शिक्षा पई सरकार सहायता प्रदान करिबे। एही योजना रे छात्री को सरकार 75,000 टंका प्रदान करुछन्ति। गत 2023-24 मार्च 9 तारिख बजेट भाषण समय रे एही योजना संपर्क में घोषणा करथिले राज्य सरकार। एही योजना गरीब सीमा रेखा तले थिबा परिवार छात्री आरंभ होइतिला। एही योजना जन्मरू शिक्षा शेष होगा पर्यंत आर्थिक सहायता प्रदान करछन्ति सरकार। एही योजनार नाम होउची लेक लड़की योजना। तेबे एही सहायता राशि मोट 5टी किस्ती रे प्रदान करुछन्ति सरकार। सर्वप्रथम झीटे जन्म नेउ सरकार 5,000 टंका प्रदान करुछन्ति। या पर 18 वर्ष हेबा परे छात्री को उच्च शिक्षा पई 75,000 टंका प्रदान करुछन्ति। एही योजना रे एजाय आवेदन प्रक्रिया आरंभ होई नाही। खूब शीघ्र एही योजना पई आवेदन प्रक्रिया आरंभ होइजिवो।
ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ହାରକୁ 100% କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଯୋଜନା ଆସୁ, ତ ସେମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସଠିକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ବି କାଟିଯିବ ଏହିମାନଙ୍କ ରେସନ କାର୍ଡ଼। ତ ଚାଲ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହୁଛି। ରେସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଗଲା। ଯଦି ସଠିକ୍ କାଗଜପତ୍ର ଅଛି ତେବେ ବି କାଟି ଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ଼। ସରକାର ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ NFSA 2023 ଅନୁଯାୟୀ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ହାରରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। କେବଳ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି PHH ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ NPHH ରେସନ କାର୍ଡ଼। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ PHH ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଥାଏ। PHH ରେସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ମାସକୁ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସେହି ପରିବାରକୁ NPHH ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହା PHH ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ ଓ ଏହିପରି ସେମାନେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। NPHH ରେସନ କାର୍ଡ଼ କେବଳ ଏକ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ତଥାପି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଯଦିଓ ସେମାନେ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ନକଲି ଦଲିଲ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ରେସନ କାର୍ଡ଼ କାଟି ଯାଇପାରେ। ତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାର ନ ହେବା କାରଣରୁ ବୈଧ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ବାତିଲ ହୋଇଯିବ। ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଥା ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେସନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ରେସନ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଏ ଓ ଏହିପରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ବାତିଲ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ, ତାହା ହେଉଛି ଯଦି ନକଲି ଦଲିଲ କିମ୍ବା ସୂଚନା ଦାଖଲ କରି ବେଆଇନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହାସଲ କରାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଅଯୋଗ୍ୟ ରେସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ eKYC ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ବାତିଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 3 କୋଟି ଘର ଦେବେ ସରକାର, ସହାୟତା ରାଶି ବି ବଢ଼ିଯିବ। ତ ଚାଲ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ PM ମୋଦି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା PMAY ଅଧୀନରେ 3 କୋଟି ଘର ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। PM ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଶରେ ଯେପରି ଜଣେ ବି ବାସଗୃହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, PM ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଏହା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା ରାଶି ଅଧିକ ପାଇପାରିବେ ହିତାଧିକାରୀ। 2015 ଜୁନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନା ଉଭୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହେବନି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର, ବଢ଼ିବ ଆଇଟମ୍, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ଚାଲ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହେବନି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ଚାଲୁ ରହିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଯୋଜନାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହାର ଯୋଜନା ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। କାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜଧାନୀର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇଥିଲେ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟୋକନ ଆଣିଥିଲେ, ପରେ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ଖାଇବା ଥାଳି ଆଣି ନିଜେ ଖାଇଥିଲେ। ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାଇବା ଥାଳିରେ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ସେ ଦିଗରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ହେବ ଚିନ୍ତା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ପରିବା କମିଛି। ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ତେବେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ତ ସାରା ଦିନରେ ଏହିପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।